खोटंती जरा दरणे गावा अयमारंभ सूत्रेण सर्वाद्य अत्र आगच्छत यह तिष्ठत अत्रधान अत्र अधिष्ठान गुरुतः आस्थान मंडित आराध्य देव सर्वलोक तिलक सत्वरत वार्ता विभूषण कृत्य कारणम जीव जगत घटबंधन सर्वघट विहारी अंतर्यामी श्री विष्णु नारायण सत्यनारायण एवं ए पवित्र संस्कृति संपन्न महापदा सांगरमुंडी ग्रामर अनुष्ठान कर्मकर्ता ग्रामवासी ए पवित्र सभ्यतार एंतुड़ीशाला कहले अतृप्ति हब ना ए आदर्श मंच आदर्श दिव्य क्षेत्र को चतुर्पार्श्वर पड़ोशी ग्रामर पदार्पण करिथिबा मोर समस्त पूज्यपाद अतिथि मंडली एवं समधर्मी सममर्मी आम जाग्रत युवबंधु भव्य भविष्यत आर्यवर्तर कुनाकुनी पूज्य एवं मोर मायकी लाटी पुत्रा पुत्री माने श्री भगवत वासुदेव पुरुषोत्तम चरणार बिंदे नारायण चरणार बिंदे अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम समेत गोटे दिन जी चंद्र सूर्य आगु देखी वयोज्येष्ठ पूज्यपाद मानक मथानत प्रणाम एवं कनिष्ठ कनिष्ठा मानक आस्थान मंडित आराध्य जगन्नाथ नारायण को निकट रे कल्याण कृपा परिवार पार्श्वे गोटे पद मंगलाचरण पदटीए गाई चाखी खुंटिया चंदन हजूरी लेखारू आज्ञा आज्ञा चाकी खुंडिया मामू के जानचटी नईरे वालिया चोहटिला खासिंदिलो नाहन रांडो पुणी चाख्या ने उठे हे पूज्यपाद आत्मन पला होती आपण मानकर विदग्ध आपण मानकर द्वारा आपण मानक पई
आज्ञा आज्ञा वेद वेदांग पुराण कर्मकांड गीता बाइबल कुरान ये समस्त ग्रंथ कवि मानकर कल्पना एवं मनुष्यर गवेषणा अदृश्यर दृश्यांतर हवा पाई 56 कोटी जीव जगत भितर दुर्लभ मनुष्य को जे सतमार्ग दिए सत्य नारायण अनुचिंतन करे से विदग्ध कला आपण मान द्वारा निर्माण होची सत्य नारायण पाला हे भगवान जहार राज्य मंगलाचरण जगत विश्व मंगल पाई कलाकार माने जो अध घंटा समय नहीं थांती आपण माने विरक्ति ही जामती उठे विषय वस्तु को न जाए गायकटी कोण आड़ू साड़ू गपुछ बहुत सामाजिक नाटक तेणु ज्ञानी मंडली विषया जेतेबेले विश्वासक्त करे मिलन विच्छेद जन्म पालन मृत्यु को नहीं गोटे कहानी कहवा पूर्व कलाकार माने अनुष्ठान कर्मकर्ता जीव जगत एक मंगल आचरण विधि की भगवान पाखे समर्पण करती केतोटी पुराण आकांक्षा को नहीं मोर आर्जिया मातृस्थानिया माँ मैंने बसुच विवाहर हो व्रतघर हो जाग हो यज्ञ हो पुरोधा आचार्य आसिले गोटे मंगलाष्टक गांधी मंगलंग भगवान विष्णु मंगलंग मधुसूदन मंगलंग पुंडरीकाक्ष मंगलंग गरुड़ध्वज माधव माधव हरि माधव माधव वाक्य स्मरन्ति साधवा नित्य सकल कार्य आपण मानकर आशा आकांक्षार कार्य सफलायन होगा सुख समृद्धि आपण ओठरे हस फुटा परिवार शांति होगा जेकोसी देवता अर्चन कला बेले पुरोहित मंगलाष्टक पढ़ हे बापा स्मरन्ति साधवा नित्यं सकल कार्य समाधव घर अनुकूल करी गला बेले जदि गोटे साधवा नारी कपाल रे सिंदूर आपण दर्शन करी चली गले ताले निश्चित भाव में आपणकर अनुकूलटी सफल होता तेणु शास्त्र कहला स्मरन्ति साधवा नित्यं सकल कार्य समाधव साधवा मन को दर्शन करी गले पुण्य हुए विधवा मन को दर्शन करी गला परे आपणकर यात्रा कोन असफल हो जाए कि दिन माइकी चाली गले किछि जदि सेई नारी की विवाह कला बेले से तो जानी न थाए मु साधवा हबी की विधवा मन रख साधवा और विधवा ये दीटा जाकर तात्पर्य अनुकूल मंगल अमंगल केमिति हुए जदि सुवर्ण कलसी देखा पिता माता को मुड़िया मारिबा ग्राम देवती के स्मरण करिबा सूर्य को नमस्कार करिए आमे हमर अनुकूल को दक्षिणायन पवन रे बेगर जाइथिबा ताले हमर अनुकूल जदि ठीक हे था ओडिया भागवत कहे के आदिया गामने अनुकूल सुताए भविष्यत जदि आपणकर अनुकूल ठीक अच्छी ताले फल ठीक अच्छी मन निर्मल अच्छी जदि अनुकूल विघ्न हो जाए आपड़ जदि चाहिए कंचा डाही धरिवे सुखीजीव एटा आपण मन जदि भल अच्छी आपण घरे पखाल भात शाग भजाटी आप शांति खाईदेवे जदि कौन जंजाल भाराक्रांत हो घरे आपण मानकर जंजाल हो जाए झगड़ा हो जाए से दिन मटन है डाली है मालपुआ है छतु तरकारी पापड़ छणा है 10टा है जदि मनटी भल ना ताले आपन को से विष भलिया लगे तेणु ये मनटी निर्मल मन सहित अनुकूल जदि जोग होता है कर्म भाग्य एकाठी होता है मो ज्ञानी मानकर असंभव कार्य संभव हो जाए रे तेणु गला बेले आपण मंदिर दर्शन करंतु पिता माता को दर्शन करंतु किंबा भल शब्द ब्रह्म को अनुमान करी सूर्य को दंडवत होकर जाने विधवा नारी दर्शन करियानी साधवा नारी की दर्शन कले जेतिकी पुण्य हुए ताठारु 4 गुण विधवा नारी की दर्शन कले पुण्य हुए रे चारि जुगे 4 जन विधवा सिंदूर लगौछन जो 4 जन विधवा नारी विधवा है कि सिंदूर परिधान करुछंती से 4 जन नारी की जदि आपण पाइले ताले साधवा नारी खानु से विधवा आहुरी पूज्य
ସେ ଚାରି ଜଣ କିଏ ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ କିଏ ହେଲେ ଯୁଗ ତୁ ଯୁଗ ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ କରନା ନନ୍ଦାଏ ନନ୍ଦାଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବନ୍ଦ୍ୟା ସତୟା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସତୀ ବାପରେ ମାତୃମାତା କରି କର୍ମୁସଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କବି ହେଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବହି ହେଲା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଗୀତିକା ନାଗାର୍ଜୁନ କବି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ପାର୍ବତୀ କି ଶିବ କହିଛନ୍ତି ହେ ଯୋଗମାୟା ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଚାରି ଜଣ ବିଧବା ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 108 ସାଧବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଚାରି ଜଣ ବିଧବା ନାରୀ ସେଇ ଚାରି ଜଣ ବିଧବା ନାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ନାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖାରଣ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ବିଧବା ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧେ ମା ମାନେ ଖାଲି ପାଲାରେ ରାଜାରାଣୀ ଗପ କହି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କହିଦେଲେ ସରିଯିବନି ପାଲା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ନୀତି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କିଛି ଅଜାଣତ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ ଆମେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ନୁହଁ କି ଆମେ ନିଜେ ସରସ୍ୱତୀ ନୁହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୃପା କଲ୍ୟାଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନତ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ନାହେ ତାକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ये कृष्ण वैभव जते नारी बाबुरे मंगल कृत्य तंतु भरी मंगल कृत्य तंतु भरी भगवान निरामयानंद वृंद कंद पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णंकर द्वारा विधवा होइथिला नारी माने मंगल कृत्य रे वर्ण करू যথা সত্য যুগরে বৃন্দাবতী বন্দিয়া সত্য যুগ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶଳା ଭାଉଜକୁ ହଳ ହରଣ କଲେ ନାରାୟଣ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଜଳନ୍ଧର ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଜଳନ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଜଳନ୍ଧର ବର ମାଗିଥିଲା ଯିଏକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ବର ପାଇଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ପାରିବନି ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରିବନି ଜଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବନି ଦେବତା ମାନେ ଲଢେଇ କଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାମ ଦବ ନାହିଁ ଦିନରେ ମରିବନି ରାତିରେ ମରିବନି ଅସମ୍ଭବ ବର ପାଇଥିଲା ଜଳନ୍ଧର ଅସମ୍ଭବ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲଢେଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି ତେଣୁ ଦେବଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳନ୍ଧର ଥିଲା ବେଳେ ଜଳନ୍ଧରର ବେଶ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଣେ 7 ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସମପ୍ରଭା ଅପୂର୍ବା ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ମହାସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଳନ୍ଧର ବେଶ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭଲ କରି ସ୍ନାନ କରିକି ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଓଢି ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ନାରୀ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ତା ଝିନ ବସନ ଗୁଡାକ ଓଦା ହେଇଗଲା ପରେ ଶରୀର ସହିତ ତା ବସ୍ତ୍ରଟା ପୁରା ପିଇକି ରହିଛି ନାରାୟଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ମକେଇକି ଚାହିଁଦେଲେ ଠାକୁର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚମକି ପଇଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରୁଛି ମୁଁ ତ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଲି ସିଏ ତ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୋର ସ୍ନାନ ସରିନି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ସିଏ ଧାରିକିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ବାଙ୍କ ଦାସ
नवनागरी सुनागरी रे हाँ ये चाहत रे नवनागरी सुनागरी रे चाहत रे नवनागरी सुनागरी रे चाहत रे नवनागरी सुनागरी रे चाहत रे मुताहिमा सबू देखी दिने तोरे देखी दिने तोरे नवनागरी सुनागरी रे कौन आपण कौन नहीं कौन कर देबे आपण जो भावे रखंती आपण कौन नहीं कौन पेंडाल ले हेजिवो ये कौन तू ये किए जहा पछरी गोरो जंदी से किए कहले से आम सुरपुरा आपण जानते ती हाँ। आपण को एमिति अरे पालाटा नवरस ଉପରେ ଆଧାରିତ ରସ କାବ୍ୟକୁ ନେଇ ପାଲା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛିର କିଛି କିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ରହେ ମନରେ ପକେଇ ତ ନଲେ कोन ସବୁ ଭେରାଇଟି ସିନ୍ ନ ରହିଲେ ତା ନାଁ ପାଲା ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେ ସଖୀ ହେ ଗଜଗମନି ତମର କୋଣ ଝାଡା କିଲୋ ନାହିଁ हे हृदय सुंदरी हे पटी ब्रह्मांड पूर्वा सुंदरी हे मो अंतर हृदय घटवासिनी एटिके हसी देल तमे जो लाज करी घोड़ी घाड़ी होउछ तमे घरे थिला बेले जति सुंदर न लागुछ गाधेइला बेले ए झिन बसनटा ओदा हो जायछि आहुर सुंदर देखा जाउछ अति सुंदर आपण घर को चला स्नान घाटरे काहे कि ना तमे ओदा हैछ तम वस्त्र भी ओदा हैछ न चाहिबा पूर्वरु शंभु देखुची बेली नेत्र तमे मते न चाहिले कोन तमर ये पृथुल स्तन दीटा मते देवदेव महादेव शिव शंकर भरी लिंग भरी देखा जाउछ तेनु ब्रह्मा मुरारी सुरासित लिंगं निर्मल भासित शोभित लिंगं दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगं तत प्रणमामि सदा शिव लिंगं शिव ठाकुर हले आसुतोष कामनार कामी मानकर कामना साधु मानकर साधना विद्यार्थींकर विद्या जे जहा बर मागे शीघ्र संतुष्ट होई दबारु तांको ना आसुतोष तेणु तम उरजरे जोड़िए शिवलिंग कन्याकुमारी आउ हिमालय मते से भड़िया देखा जाउची आउ तेणु तम उरजरे थिबा शिवलिंग हुयत ये कामोदीपना को सार्थक करिया पई ये कामार्थर मन टिके मानसिक पूर्ण करू से कोन कला गाधुथिला नारी मानकर भूषण होची लज्जा से देखिला ये मु स्नान करूची ये कोन स्वामी मोर आसी सब दर्शन करि सरलेनी से कोन कला ना ता वस्त्र को आउ टिके घोड़ी पकेला ता उरज ऊपर लुचई गला नितर जाउबन जेता बेले जाउबन को लुचई दी बांकदास तो भारी छटकिया कवि से कोन कहिले कहले लुचाइले लुचिबो की आउ अंबरे 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 भक्त दुख निमंत फुटी दिसला है ओना करी सुनाई रे तेणु मो भैया जौनांध कामार्थ तार कामोदीपना को सार्थक करबा पई तुम उरज रूप थिबा शिव मंदिर लिंग मते वर प्रदान करिया पई प्रस्तुत तमे जेते लुचेइले लुचिबो कि आउ अंबरे कहले लुगाटारे गोटिए वस्त्र रे ताकू जेते लुचेइले लुचिबोनी काहे कि ना तमे जेते बेले स्नान करूछ वस्त्रटा ओदा हो जाई से जेते घोड़ेले मध्य भक्त दुख निमंते फुटी दिसंती से तो परिष्कार फुटी देखा जाउची लुचेइले कोन हो लुचेइले खेती तमर हबो मोर हबो कोन हबो जानि तो देई कहले पूजा रहिबे शंभु थाई मंदिरे 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 केवल परिवार दिविसया उतारे विसया उतारे मायाधर नारायण सत्य जुगे छद्मरे माया करी जलंधर बेश नहीं कौतुकिया कथा कही मानभंजन करी सती वृंदावती दिनटार इज्जत नष्ट कले
ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ତମେ ପଥର ପଲଟି ଯାଅ। ସତୀର ଅଭିଶାପରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ସେଣେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଲା। ଯେତେବେଳେ ସତୀତ୍ୱ ହରଣ ହେଲା ଯେ ସେତିକି ବେଳରେ ମୂର୍ଧନା ପାତ ତ ଜଳନ୍ଧରର ହୋଇଲା। ମହାସତୀ ପୁରୀ ନାରାୟଣକୁ ଯେ ଗୋପ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ମା ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲା, ସେ ବିଧବା ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚଉରା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ତୁଳସୀ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଉପରେ ମାସ ସାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପାଣି ଜଳ ଧାରା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଛି, ସେ ବିଧବା ହେଲେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନାଉଛି ନା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିଧବା ନାରୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି। କାହିଁକି ଲଗାଉଛି ନା କୃଷ୍ଣ ବୈଧବ ଯେତେ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବିଧବା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରି ରାମ ବିଜୟ ନୀଳପୁରୀ ରାମ ବିଜୟ ନୀଳପୁରୀ ରାମ ବିଜୟ ନୀଳପୁରୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା କଟକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କଲେ। ବିଭୀଷଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଭାଉଜ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ